Siya natin ang itlog guys. Pabo. Saka sa guinea fowl. Ang dami ah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30. 30 sa guinea fowl. Sa 31 pa lang ito. 31. Kaso lang may basag guys na isa. Sayang. Ito is basag. Hindi pwede. Ito yung puti pa naman oh. Sa hybrid na broad breasted natin. Hybrid. Basag. Ayan guys oh. May crack din siya pwede. Pag crack, wala na. Hindi na pwede siya. Ito laki oh. Ayan guys. Tapos ito. Ito isato natin to ah. So may kulas. May kulas. Sana cartel. Ayan guys. Tapos lalagyan natin to ng pitsa. So, nag-pitsa na ngayon. Pitsa ngayon ma? 19. Ha? 19. So, 0, 6, 19. 24. Tapos 0, tapos X sa likod. Yan yung ipipitsa natin. 0, 6, 19, tapos 24. Tapos 0, tapos X. Yan yung mamarka natin. 0, 6, 19, 24. Daming itlog ng gina guys. 0, tapos X. Bakit may 0? May X. Kasi manual incubator lang. Ganyan lang. 0, tapos X. Ayan. 0, 6, 19, 24, 0. So 28 days bago ma-fully hatch. 26, 27, 28 para ma-hatch sila. 0, X. So kailangan talaga pitchahan isa-isa. 0, 6, 19, 24, 0, X. So marami nga yung itlog guys. 0, 6, 19, 24, 0, X. 0, 6, 19, 24, X. So mayroon pa oh. May crack guys oh. May puncture siya guys. So hindi siya pwede. 0, 6, 19, 24. Habang pinipitsa natin, kailangan natin makita kung may basag or wala. Yan lang guys, check it natin. I-check mo lang. Yan guys, tapos na yung pag-mark natin. 31 eggs ng guinea fowl. 2, 4, 6, 8, 9. 9 eggs ng pabo. Yan. Meron tayo ditong broad breasted. Yan. Yung nanay nito broad breasted. Yan. Sana mag-isa to. Yan. Natin. Yan. So, yan. 2, 4, 6, 6 na broad breasted. Yan. Ito na lang pag-asa natin. So, hindi pa talaga tayo nakapagpisa ng broad breasted na pure.